अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम वोकेबलरी का एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। ये जो वोकेबलरी मैं डिस्कस करूँगा ये स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स केपीपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये स्पेशली उनके लिए है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा, ये जो वोकेबलरी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये जी और ई और इसके अलावा और 3-4 बुक्स से मैं लेके जो है ना डेली बेसिस पे शेयर करूँगा और ए टू जेड ये सीरीज़ होगा इंशाल्लाह। इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स आते हैं तो हम 10 बाई 10 डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स करेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स करते हैं तो आपके पास 10 दिनों में तकरीबन 100 वर्ड्स की जो है ना आपके पास एक बैंक बन जाएगा। आप सीखेंगे और जब आप किसी एग्ज़ाम में फिर बैठेंगे तो ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि फिर आपको वोकेबलरी में कोई मसला नहीं होगा। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास आज का वो है अबेट। अबेट का मतलब होता है टू बिकम लेस और वीकर, यानी कम होना। ठीक है, ये एक वर्ब है। अगर आप किसी जुमले में इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, द रेन बिगेन टू अबेट आफ्टर एन आवर, यानी कि बारिश होती वो 1 घंटे के बाद थोड़ी सी उसकी शिद्दत कम हो गई या वो कम होने लगा। तो अबेट का मतलब होता है शिद्दत में कमी आना। ठीक है, दूसरा वर्ड है एबरेशन। एबरेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है समथिंग अनयूजुअल और समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, एबरेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्मल ना हो। ठीक है, अनयूजुअल चीज को कहते हैं। ये बिहेवियर भी हो सकता है या कोई और चीज भी हो सकती है। ठीक है, उर्दू में इसकी मीनिंग क्या बनेगी, इनहिराफ या बेकायदगी। एग्जाम्पल आप इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हिज रूड बिहेवियर वॉज एन एबरेशन। ठीक है, यानी उसका जो बिहेवियर था वो एक नॉर्मल नहीं था, वो क्या था, एबनॉर्मल था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबैट। अबैट जो है ये एक वर्ब है। अच्छा, इससे पहले एक पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था उसमें बी ए टी था, अबैट। अबैट जिसका मतलब था टू बिकम लेस सीवियर, यानी शिद्दत में कमी आना। जबकि ये वाला जो है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अबैट। ठीक है, अबैट का मतलब होता है टू हेल्प और इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी किसी किसी के जुर्म में मदद करना, किसी को हौसला अफजाई करना। कोई बंदा है जो गलत काम कर रहा है, आप उसकी मदद करते हैं या हौसला अफजाई करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अबैट। एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम देखते हैं, ही वॉज अरेस्टेड फॉर अबेटिंग द क्राइम, यानी उसको गिरफ्तार किया गया फॉर अबेटिंग द क्राइम, क्योंकि उसने क्राइम में मदद की थी या क्राइम को इनकरेज किया था। यानी क्राइम में किसी की मदद की होगी जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया था। तो अबेट का मतलब होता है जुर्म में मदद करना। ठीक है, किसी गलत काम में किसी की मदद करना या किसी को इनकरेज करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अभोर। अभोर, अभोर जो है ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू हेट समथिंग वेरी मच, यानी किसी चीज से, किसी बंदे से शदीद नफरत करना। एग्जाम्पल अगर आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, आई अभोर डिसऑनेस्टी, यानी मुझे डिसऑनेस्टी से शदीद नफरत है। ठीक है, फिफ्थ वर्ड है हमारे पास एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रन अवे सीक्रेटली, यानी चुपके से फरार हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फरार हो जाना। सेंटेंस में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, द थीफ एब्सकॉन्डेड विद द मनी, यानी चोर जो था वो पैसों के साथ फरार हो गया। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना या चुपके से भाग जाना। सिक्स नंबर है एब्सटेन। एब्सटेन वर्ब है जिसका मतलब होता है टू चूज नॉट टू डू समथिंग, यानी किसी चीज से परहेज करना या किसी चीज से बाज आना। एग्जाम्पल देखते हैं, शी एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स, यानी वो मीठा खाने से उसने परहेज किया। ठीक है, तो एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से खुद को रोकना, परहेज करना, बाज आना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एबनिगेशन। एबनिगेशन जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है गिविंग अप योर ओन कंफर्ट फॉर अदर्स और अ पर्पस, यानी जब आप अपने कंफर्ट की परवाह नहीं करते हैं दूसरों की खातिर या किसी मकसद की खातिर,
اردو میں اس کا میننگ کیا بنے گا؟ ایثار یا اپنی خواہشات کا انکار. یعنی جب آپ سیلف لیس ہوتے ہیں، یعنی اپنے کمفرٹ کے بارے میں خیال نہیں کرتے، جب آپ کو دوسری کی پرواہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی کمفرٹ کو چھوڑ کے آپ دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کو ایبنیگیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل، ہر لائف آف ایبنیگیشن انسپائرڈ ایوری ون، یعنی اس کی جو زندگی تھی ایبنیگیشن والی، اس نے سب کو انسپائرڈ کیا. یعنی اس کی کیا زندگی تھی؟ وہ اپنی فکر نہیں کرتی، بلکہ اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتی ہے یا دوسروں کے لیے کام کرتی ہے. اچھا، نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ابسٹروس. ابسٹروس کا مطلب ہوتا ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ دیٹ از ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی کوئی ایسی چیز جو بہت مشکل ہو، پیچیدہ ہو، جس کو سمجھنے میں دشواری ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابسٹروس. ٹھیک ہے. ایگزامپل سینٹینس دیکھتے ہیں. علی فاؤنڈ جیومیٹری ابسٹروس بٹ ہز کلاس میٹس انڈرسٹوڈ اٹ ایزیلی، یعنی علی کو جیومیٹری بہت زیادہ مشکل لگی، پیچیدہ لگی، لیکن اس کے کلاس میٹس جو تھے اس کو آسانی سے سمجھے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو سینونیم بنیں گے، یعنی obscure بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کمپلیکس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا، نیکسٹ ورڈ ہے ایکسیڈ. ایکسیڈ ایک ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایگری اور ٹو گیو کانسنٹ، یعنی مان لینا یا رضامند ہو جانا. ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے رضامند ہو جانا یا مان لینا، راضی ہونا. فار ایگزامپل، دا ٹیچر ایکسیڈیڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس ریکویسٹ فار ایکسٹرا ٹائم، یعنی جو ٹیچر تھا وہ راضی ہو گیا اسٹوڈنٹس نے جو ریکویسٹ کی تھی ایکسٹرا ٹائم، یعنی وہ ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے راضی ہو گیا. لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایکسینچویٹ. ایکسینچویٹ جو ہے نا، یہ ایک ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایمفیسائز، ٹو ہائی لائٹ، یعنی نمایاں کرنا، زور دینا یا کسی چیز کو اجاگر کرنا. ایگزامپل سینٹینس دیکھتے ہیں. گڈ اسپیکرز ایکسینچویٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹس ان دیئر اسپیچ، یعنی جو اچھے اسپیکرز ہوتے ہیں وہ اپنی تقریر میں جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو اجاگر کرتے ہیں، ان پہ زور دیتے ہیں. تو ایکسینچویٹ کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، نمایاں کرنا، کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا. ٹھیک ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیٹ از آل فار ٹوڈے. آج کے 10 ورڈس ہم نے سیکھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ 10 ورڈس کو سیکھیں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اپنے کمنٹس بھی کرنا ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.